Nzambe, mpona nini boye na bomoi na ngai? Olingo te ya ngai nini Nzambe na ngai? Na mituni Nzambe, mpona nini boye? Mpona nini boye? Mpona nini boye? Na bomoi na nga, minyoko uti wapi? Mapase uti wapi? Kupe uti wapi? Na libota na nga, minyoko uti wapi? Mapase uti wapi? Kupe uti wapi? Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Na mituni Nzambe, mpona nini boye? Mpona nini boye? Mpona nini boye? Na bomoi na nga, minyoko uti wapi? Mapase uti wapi? Kupe uti wapi? Na libota na nga, minyoko uti wapi? Mapase uti wapi? Kupe uti wapi? Oh Nzambe, yo mobondisi na ngai na ntango na pasi. Papa ngai na ye, ngai na belemi, ngai na busani, solo epai na yo. Papa ngai na ye, papa ngai na belemi, papa ngai na busani, solo epai na yo. Yo pesa nguya, yo pesa makasi, elonga nanga, kika mwana nga. Yo pesa nguya, yo pesa makasi, elonga nanga, kika mwana nga. Nakokimela wapi soki otiki ngai? Yawe yo nde kimelo na ngai. Mobateli na ngai. Yeah.
laissé. Ora parleremo dello storico della mamma che ci ha lasciati. La biographie de notre maman. La biografia della nostra mamma. Comme vous le savez, Come sapete bene, c'est la maman de notre pasteur Olivier Lema de Oliveras. è Olivera. Alors vous savez que la séparation, personne n'aime la séparation. Sapete che Mal, la separazione fa sempre male. ça laisse des problèmes dans la famille. Lascia dei problemi nella famiglia. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Ma noi siamo figli di Dio Il faut accepter ces e choses. bisogna accettare queste cose. Alors la maman, La mamma elle s'appelle si chiama Sophie Sofì Lumwanganu. Lumwanganu. La maman est née le 15 novembre 1943. La mamma è nata il 15 novembre 1943. Mère de 3 enfants, Madre di 3 figli, 3 filles 3 femmine et 2 garçons. e 2 maschi. Donc le pasteur Olivier est le 4e. Il pastore Olivier è il quarto. Le 4e. Il quarto. Maman était fonctionnaire à l'hôpital de Kitambu La mamma era funzionaria all'ospedale di Kintambo. depuis l'année 1960. Era serva di Dio. Elle était diaconesse à l'église Cadéo Kassavou. Era diaconessa nella 26 aprile 2024 2024 à Luanda, a en Luanda, Angola. in Angola. Alors vous voyez comment la maman a passé son parcours. Vedete come la mamma ha attraversato il suo percorso. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Noi siamo dei pellegrini in questo mondo. Donc nous sommes ici dans ce monde à peu de temps. Siamo qui in questo mondo per poco tempo. À profiter de servir le Seigneur au moment qui est dans ce monde. Approfitta a servire il Signore nel momento in cui sei in questo mondo. N'attends pas. Non aspettare. Commencez à servir le Seigneur. Comincia a servire il Signore. Parce que nous ne savons pas le temps. Perché noi sappiamo il tempo. Je peux partir avant même l'arrivée de Jésus-Christ. Posso anche partire prima dell'arrivo di Gesù. Donc achetez le temps car les jours sont mauvais. Dunque riscattate i giorni perché i tempi sono malvagi. C'est ça l'histoire de notre maman. E questa è la storia della nostra mamma. Donc la maman était une servante de Dieu. La mamma era una serva di Dio. Nous courons vraiment avec le temps. Noi corriamo dietro al tempo. Nous sommes arrivés au moment de la parole. Siamo arrivati nel momento della parola. La Bible dit tout passera. La Bibbia dice tutto passerà, Mais la parole de Dieu ne passera jamais. ma la parola di Dio non passerà mai. Cette parole, Seigneur notre Dieu, Signore nostro Dio, tu as permis encore anciennement que nous soyons là. tu hai permesso che in questo momento potessimo Laisse que tu essere puisses qui. disposer, Lascia che tu possa preparare, dispose nos cœurs, prepara i nostri cuori, que cette parole trouve une place dans nos cœurs. affinché questa parola trovi posto nei nostri Toi cuori. qui es le Dieu valable, Tu che sei il Dio réel. il Dio reale, et laisse que tu puisses encore te manifester en ce moment. e lascia che tu ti possa manifestare ancora in questo Toi qui es momento. le Dieu des temps et des circonstances, Tu che sei il Dio di tempo e circostanze. nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Noi abbandoniamo questo momento nelle tue sante Que le mani. Saint-Esprit puisse se manifester, Che lo Spirito Santo si possa que le manifestare, Saint-Esprit puisse nous orienter che lo Spirito Santo ci possa afin que orientare, cette parole trouve une place dans nos cœurs. affinché questa parola trovi posto nel En ton nom de gloire, tuo nome che dans le nom è puissant de nel Jésus, nome di Gesù. j'ai ainsi prié. quand je vais appeler l'homme de Dieu, Quando chiamerò l'uomo di Dio, le pasteur Jérémie de Pesaro, il pastore Geremia et nous allons applaudir fortement notre Seigneur. Amen. Nous glorifions notre Dieu, noi glorifichiamo il nostro Dio, qui est le Dieu du temps et des circonstances. che è il tempo e circostanza. Dieu qui a permis que nous soyons là aujourd'hui. Dio che ha permesso che siamo qui oggi, Non seulement pour passer des temps, non solo per passare del mais tempo, pour être à côté d'un homme de Dieu ma per essere a fianco al servo di Dio, qui passe des moments de douleur. che sta attraversando momenti di Mais dolore. pour nous, Ma per noi ce n'est pas grande douleur. non è un gran dolore, Parce que comme l'homme de Dieu a dit, perché come l'uomo di Dio, notre maman, c'était une servante de Dieu. la nostra mamma era una serva di Dio.
Elle nous a précédés seulement de retourner à la maison. Lei ci ha preceduti di ritornare a casa. Amen. Si tu es enfant de Dieu, Se sei figlio di Dio, la mort pour nous c'est un gain. la morte per noi è un guadagno. Malgré que tant que des humains, la séparation fait mal dans le cœur de chacun de nous. Ogni divisione fa male nel cuore di ognuno di noi. Nous voulons prier. Vogliamo pregare. Père, nous voulons partager ta parole. Noi vogliamo condividere la tua parola. Nous ne voulons pas parler seulement de notre maman qui est morte, qui est décédée, Noi non vogliamo parlare solo della nostra mamma che è morta e deceduta, mais nous voulons parler de nous que nous sommes restés dans ce monde. ma noi vogliamo parlare di noi che siamo rimasti in questo mondo. Toi que tu nous as dit, Tu che ci hai detti, rachetez le temps car les jours sont mauvais. riscattate il tempo perché i giorni sono malvagi Et que chaque personne, e che ogni persona nous sommes des pèlerins siamo dei pellegrini et nous sommes en train de faire notre voyage. e stiamo facendo il nostro viaggio. Un jour, Un giorno chacun de nous ognuno di noi va retourner ritornerà dans la place que notre Seigneur a préparée pour nous. nel posto in cui il nostro Signore ha preparato per C'est noi. pour cela, Père, Ed è per questo nous Padre demandons chiediamo la circoncision du cœur de chacun de nous, la circoncisione del cuore di ognuno di la noi, circoncision de l'oreille la circoncisione delle orecchie et la circoncision de t'écouter parce que tu es Dieu. e la circoncisione di ascoltarmi perché sei Dio. À ton nom, donne gloire. Nel tuo nome diamo gloria. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Je voulais que nous prenions la parole de Dieu. Vorrei che prendessimo la parola di Dio. C'est une écriture que chacun de nous connaissons bien. È una scrittura che tutti noi conosciamo molto bene Mais aujourd'hui, e oggi Dieu peut nous révéler quelque chose de différent de ce que nous avons déjà écouté. Dio ci può rivelare qualcosa di diverso da ciò che abbiamo già ascoltato. Si nous prenons premièrement Ecclésiaste chapitre 7, verset 2, Prendiamo Ecclesiasti capitolo 7 versetto 2. la Bible dit, ou la Bible déclare, mieux vaut aller dans une maison de deuil La Bibbia dice meglio andare in una casa di lutto que d'aller dans une maison de festin, che andare in una casa di festeggiare, car c'est là la fin de tout homme. poiché è lì la fine di ogni uomo. Et celui qui vit prend la chose à cœur. E colui che vive deve prendere la cosa a cuore. Amen. C'est un morceau d'écriture que nous tous nous connaissons très bien. È un pezzo di scrittura che tutti noi conosciamo molto Mais bene. aujourd'hui, Dieu m'a souhaité de parler de l'autre chose. Ma oggi Dio mi ha suggerito di parlare di altra cosa. Le prophète Isaïe a dit, Il profeta Isaia ha detto: quand l'écriture fait défaut, signifie nous avons interprété mal la parole de Dieu. quando la scrittura fa difetto significa che abbiamo interpretato male la parola di Dio. Dans le livre de Jérémie chapitre 16, verset 5, Nel libro di Geremia capitolo 16 versetto 5 la Bible déclare, la Bibbia dichiara: car ainsi parle l'Éternel, perché così dice l'Eterno, n'entrez pas dans une maison de deuil, non entrare nella casa del lutto, ne va pas pleurer et te lamenter avec eux. non andare ad affliggerti con loro né a compiangerti. Car j'ai retiré à ce peuple la paix, Perché dice il Signore: io ho ritirato da questo popolo la dit mia pace, l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. la mia bontà e la mia compassione. Amen. Salomon qui va nous expliquer, vaut mieux aller dans une maison de deuil. Salomone che ci spiegherà meglio andare in una casa di lutto, Et Jérémie qui va nous dire, n'allez pas dans une maison de deuil. e Geremia che ci spiegherà non andate nella casa di Si lutto. tu lis cette morceau d'écriture, ça va te donner des confusions et de mauvaises interprétations des écritures. Se leggi questo pezzo di scrittura ti darà una cattiva interpretazione delle scritture. Moi j'aime beaucoup quand je trouve quelques passages bibliques. Io amo molto quando trovo qualche passaggio biblico. J'aimerais comprendre pourquoi. Voglio capire il perché. Vaut mieux aller dans une maison de deuil. Meglio andare in una casa di lutto. Mais Jérémie va dire, selon ce que l'Éternel a parlé, Secondo ciò che l'Eterno ha parlato, n'allez pas dans une maison de deuil. non andare in una casa di lutto. Et ma question, quel est le deuil que nous pouvons aller? E la mia domanda: qual è il lutto in cui possiamo andare? S'il n'y a pas de deuil que nous pouvons aller pour aller partager notre douleur, Se non c'è il lutto dove noi possiamo andare condividere il dolore, signifie qu'il y a des deuils que nous pouvons aller significa che ci sono dei lutti in cui et il y a possiamo des andare deuils que nous ne pouvons pas aller. e ci sono altri lutti in cui non possiamo andare. Quand
d'Ecclésiaste, Quando Salomone parlava nel libro di un Ecclesiaste, langage évangélique nous dit des choses que nous pouvons aller dans tous les dés. nel linguaggio evangelico ci spiega che possiamo andare in ogni luogo. Mais quand Dieu parlait au peuple d'Israël, Ma quando Dio parlava al popolo di Israele, dans la bouche de son serviteur Jérémie, nella bocca del suo servo Geremia, il dit n'allez pas dans toute maison de dés. disse non andare in ogni casa di lutto. Or, quelle maison de dés que nous ne pouvons pas aller? Qual è la casa di lutto in cui non possiamo andare? C'est le dés de Moïse. È il lutto di Mosè. Or, dans le dés de Jacob, O nel lutto di nous Giacobbe. ne pouvons aller. Noi possiamo Parce andare que Jacob, perché c'est lui qui Giacobbe a formé le 12 peuple d'Israël. è colui che ha formato i 12 popoli Et di dans Israele. le dés de Jacob E nel lutto di et le Giacobbe dés d'Abraham, e nel lutto di nous Abramo pouvons aller noi possiamo andare et partager ces douleurs. e condividere questo dolore. Pourquoi? Perché? Parce que c'est à travers Jacob Perché attraverso qui Giacobbe, a uni tout le peuple che ha unito tutto qui il popolo, s'était lié avec Dieu. che erano legati con Dio, À travers Abraham tramite Abramo, qui a régné quand Abraham était mort. quando Abramo morì, Abraham a régné des enfants qui sont sortis dans le ventre de Rachel, de sa femme que nous appelons Sarah, pardon. Abramo ha riunito i figli dalla sua moglie Sara Et dans la deuxième femme qui est sortie, e dalla seconda moglie che è uscita. quand Abraham est mort, Quando Abramo è morto, ces jours-là, les enfants sont réunis. in quel giorno i figli si sono Alors plus tard, la Bible va nous dire, infatti, la Bibbia ci dirà, là où il y a la mort d'un cadavre, lì dove c'è la morte di un là cadavere, où les aigles étaient réunis. lì dove gli uccelli si possono. Pourquoi? Perché? Parce que dans la mort de Jacob, Nella morte di il y Giacobbe avait des aigles qui étaient tout autour. c'erano gli uccelli che erano intorno. Dans la mort d'Abraham, Nella morte di il y Abramo avait aussi des aigles qui étaient tout autour. c'erano gli uccelli che erano intorno. Et quand les aigles sont là, E quando gli uccelli oh, sono le véritable Jacob, il vero Giacobbe, le véritable Abraham, il vero Abramo, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. nostro Signore Gesù Cristo. Pourquoi? Perché? C'est à travers Jésus Tramite que Gesù nous sommes appelés les enfants de Dieu. ne siamo chiamati figli Qu'il di a dit à celui qui l'ont reçu, Dio. E ha detto a coloro che lo à amano, celui qui croit en son nom, coloro che credono nel il suo a donné le pouvoir de devenir enfant de nome, Dieu. ha dato il potere di diventare figli di Si Dio. dans l'Ancien Testament, Jacob a réuni le peuple, Se nell'Antico Testamento Giacobbe ha riunito il popolo, et si dans l'Ancien Testament, Abraham a réuni le peuple, se nell'Antico Testamento Abramo ha riunito mais il quand le popolo, véritable Jacob est venu, ma quando il vero Giacobbe è c'est lui qui venuto, nous a réunis. colui che ci ha riuniti, Pourquoi nous avons dit, perché abbiamo detto n'allez pas dans le thé de Moïse. non andare nel lutto di Mosè. Moïse représente la loi. Mosè rappresenta la Or, legge. la loi dit, La legge dice celui qui touche un cadavre, colui che tocca un il cadavere devient impie. diventa impuro. Or, Moïse ne pouvait pas nous donner accès Non poteva darci de toucher l'accesso les cadavres, di toccare il sinon cadavere. on va être, nous avons eu cet accès Abbiamo avuto questo accesso d'entrer di et entrare de toucher le véritable cadavre. toccare il vero cadavere. Si tu es aigle, Se sei un tu es uccello, obligé d'aller dans une idée. sei obbligato ad andare in Là où il y a fuoco. un aigle qui est mort. Lì dove c'è un Et uccello si l'aigle qui est réuni dans la maison de Dieu, uccello che è riunito nella casa si di Dio, l'aigle est mort, se è morto, nous étant. possiamo andare in Pourquoi? Perché? Parce que là, Perché lì on va apprendre quelque chose. apprenderemo J'aimerais qualcosa. dire à quelqu'un, Vorrei dire si tu es parmi les aigles, se sei tra gli tu uccelli fais partie des morts en che Christ. fanno parte dei morti in Tu Cristo, peux toucher les morts, tu puoi toccare et i ces morti. morts-là, si est mort en Christ, E se sono morti in tu ne Cristo, deviendras pas impie. non diventeremo Parce que c'est lui qui nous a justifiés, perché colui che ci ha et c'est lui qui nous a giustificato, sanctifiés. colui che ci ha Il nous a santificato, sanctifiés dans les 3 dimensions de sanctification. santificati nella terza Dans les dimensione, sanctifications selon la position. nella santificazione Et dans les sanctifications selon l'œuvre véritable. e Et nella santificazione secondo l'opera il nous a donné accès. e ci ha dato Ce que Moïse a dit, di ciò che de possiamo ne pas toucher les di cadavres, non toccare il nous cadavere, ne pouvons toucher les cadavres. possiamo Parce toccare que il c'est lui qui est mort. perché colui che è Notre morto, maman qui est mort, la nostra mamma il che fait è morta, partie des nègres. fa parte di Et nous sommes obligés e ne siamo d'aller dans cette idée parce qu'il fait partie de nous. che fa parte Et quand nous touchons les cadavres de quelqu'un qui est aigle, tocchiamo il cadavere di qualcuno che non c'è, nous
impie. Noi non siamo Or, impii. celui qui nous a justifiés, Colui che ci ha il giustificato s'appelle Jésus. si chiama Gesù. Plus tard, Più tardi, l'apôtre Paul va dire, l'apostolo Paolo si tu es mort en Christ, se siamo morti in ne te Cristo, tourmente pas. non ti C'est pour tormenta. cela n'allez pas seulement la plaider, Per questo non andare solo in n'allez pas chiesa, seulement la passer des temps, non andare lì solo mais allez là pour penser ma vai lì per que je pensare dois devenir aigle che devo diventare et de faire partie des morts en Christ. far parte dei morti in Parce que Cristo. quand le son des trompettes sonnera, Quando il suono della tromba seulement les ailes qui monteront, sono solo gli uccelli che seulement les ailes qui vont aller au ciel. solo gli uccelli che Et andranno il in va porter la cielo parole que Jésus a laissée. e che adempiranno la Je parola di vais aller vous Gesù. préparer une Io place. andrò a Et preparare nous, étant que des e aigles, noi stando nous sommes réunis ici siamo riuniti dans une idée de quelqu'un qui est important qualcuno et que nous pouvons toucher et nous pouvons glorifier Dieu. possiamo Parce que glorificare celui qui est mort, che colui che è morto partie des morts en Christ. anche dei morti in Cristo. Amen. Si quelqu'un fait partie des morts en Christ, Se qualcuno fa parte dei morti in si Cristo, est mort, sei morto. reste calme. Rimani Je tranquillo. voudrais dire à chacun de nous Vorrei dire ad et à ognuno di nos membres voi, de famille, a me e della si famiglia, notre maman fait partie des morts en Christ, la nostra mamma fa parte di reste calme. rimani Parce tranquillo. qu'un jour, Perché un c'est giorno les morts en Christ qui vont ressusciter les saranno i premiers. morti in Cristo che Et je risusciteranno. voudrais dire à E quelqu'un, vorrei dire si tu n'es pas parmi les morts en se Christ, non sei tra i morti in c'est le temps Cristo, de commencer déjà à è il penser. tempo di cominciare a Est-ce que pensare. moi aussi, je Anch'io vais écouter les sons des trompettes? ascolterò il suono della Oh, et si tu n'es pas mort en Christ, Se non sono il y a encore le temps. c'è ancora Racheter le temps. Scatta Quand les jours sont mauvais, i giorni sono aujourd'hui en Europe, les gens meurent même pendant la nuit, persone muoiono même pendant que tu marches. anche mentre Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu guardate l'incontro et con faire il partie Dio. des morts en Christ. Far parte dei morti Quand in les Cristo. sons des trompettes sonnera, Il suono della ce tromba sont des suonerà. morts en Christ Sono i morti in qui Cristo. ont touché le véritable cadavre, Guarda il vero qui cadavere. monteront au ciel. Saliranno Oh, dans le ciel, nous avons des choses. Il y a ceux qui sont montés selon les enfants de Dieu. sono coloro che sono saliti e Ils passeront dans les tribunaux. passeranno Mais nous ne passerons pas dans les tribunaux noi non passeremo nel parce que nous avons un avocat. perché noi abbiamo una Cet avocat, il s'appelle le véritable aigle, notre Seigneur il Jésus-Christ. nostro Signore Gesù. Nous passerons dans le paiement. Passeremo nel Dans le paiement pour être couronné. per essere Mais si incoronati. tu n'es pas Ma se non parmi les sei, morts, tu as envie. mentre che sei Pendant que tu marches, mentre che pendant que tu peux parler, mentre che parli, cherche un avocat. cerca il tuo Les avocats de ce monde passeront. Mais le véritable avocat ne passera jamais. Il sera à côté de toi le jour des tribunaux. Quand tu vas passer pour être couronné. On appelle le couronne. Nous passerons mille ans sur la terre. Mais il faut seulement des aigles qui vont le retourner là où la paix. lì dove la Nous avons pace. des types de paix. Abbiamo due tipi di Le pace. paix La que pace nous vivons aujourd'hui, qui ne sont pas le pas. Mais après 1000 ans, nous vivrons la paix éternelle. la pace eterna. Lì Il n'y aura pas de mort, non ci saranno même de maladie. Nous régnerons avec lui. Il est le véritable aigle. È il vero Je vais dire à quelqu'un, vorrei dire a qualcuno rachetez le temps riscatta il pour tempo aller dans les terres qui peut te donner la vie. ti può dare la Il y a des vita. terres Ci sono qui ne donnent pas la vie, qui se présentent la loi. Mais le véritable terre qui nous fait ressusciter parmi les morts en Christ. sei morti in Cristo. Vorrei che so Parmi nous, che tra noi il y a des gens qui vont seulement dans une idée par rapport à ce que Salomon a dit. ci sono persone che vanno nel lutto rispetto a ciò che Salomone ha detto, Mais nous voulons aller ma noi vogliamo andare dans l'éveil nel lutto de notre Seigneur del Jésus-Christ. nostro Signore Gesù Et Cristo. nous tous des aigles, nous sommes tout autour. E noi tutti uccelli siamo intorno. Dans chaque circonstance, In ogni nous circostanza lui disons merci. noi diciamo grazie. Dans chaque In circonstance, ogni nous circostanza le glorifions parce qu'il est Dieu. noi glorifichiamo perché Ce è que je Dio. voulais demander, Père, Ciò che vuole chiedere Padre parmi nous, tra noi, s'il y a quelqu'un
Se c'è qui ne fait qualcuno pas partie des morts en Christ, che non fa parte dei morti qui in ne fait Cristo, pas partie de nos familles, che non fa parte della nostra qui famiglia, rachète le temps, che possa riscattare il tempo, le poiché jours i sont giorni mauvais. sono Nous avons malvagi. des jours, Abbiamo due le giorni, jour de l'éternel il giorno et le dell'Eterno jour du e Seigneur. il giorno del Le Signore. temps que nous sommes sur la terre Il tempo in cui siamo sulla est le terra temps de se préparer è il tempo di afin prepararci que demain affinché nous domani retournerons à la maison. noi ritorneremo a Touche casa. chacun de nous, Tocca ognuno ceux di qui n'ont noi, pas Jésus, coloro che non qui hanno puissent Gesù, à écouter, che possano non ascoltare, dans l'oreille incirconcis, non nell'orecchio mais incirconciso, dans l'oreille circoncis, ma nell'orecchio pour circonciso, écouter la voix de per l'éternel. ascoltare la voce Parce que di Dieu Dio. parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Perché Dio parla in un modo e Ça, nell'altro. c'est ton occasion. Questa è la tua occasione. Rachetez le temps, Scatta il car tempo, les jours sont mauvais. perché i giorni sono Que malvagi. Dieu nous bénisse. Che Dio ci benedica. On a eu le temps d'écouter la parole. Abbiamo avuto il tempo di ascoltare la Mais cette parola parole occupe une bonne place dans nos cœurs. e questa parola ha preso posto nei nostri cuori. Alors bientôt notre frère Axel va passer. Tra poco il nostro fratello Axel passerà. Il y a toujours les cahiers de contribution. C'è sempre il quaderno di contribuzione quando siamo venuti. Chacun de nous va donner quelque chose. Ognuno di noi darà qualcosa ciò che ha À preparato. notre frère passera. Quando il nostro fratello passerà, Le Seigneur che il bénisse. Signore vi benedica. Prions nous tous au nom de notre Seigneur. Preghiamo noi tutti nel nome di Gesù Cristo. Seigneur,